श्री गुरु वंदना। परम वंदनीय प्रज्ञादायी निमा सहोदर सृष्टि आद्यंकार परम ब्रह्म जगत जननी धीरसुर प्रसवी प्रेरणादायी माँ भारत माता परम पूज्य युगपुरुष डॉक्टर जी श्री गुरुजी उपस्थित वरेण्य अतिथि अधिकारी वृंद स्थानीय विद्यालय परिचालना समितिर समस्त सदस्य महोदय महोदय विद्यालय मातृभारती मंडल समस्त शुभेच्छु शुभाकांक्षी अभिभावक अभिभाविका महोदय महोदय विद्यालय समस्त आचार्य महोदय महोदय सेवक सेविका पूर्व छात्र परिषद छात्र छात्री तथा वर्तमान उपस्थित शिक्षागत मोर अति आदरणीय समस्त गुरुजन भाई भाई आज संध्याकालीन वर्णात्मक परिवेश पवित्र दिवस अवसर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भूमिका अनुकूल आयोजित षड्विंशतितम वार्षिक उत्सव अवसर में समस्त स्वागत तथा अभिनंदन ज्ञापन करें। वास्तव में दुखी जीवन को लाभ करने संगीत भूमिका अनन्य अटे। संगीत मन प्राण को करें असीम तुलसी तेरे आसतु यही परिप्रेक्षी में शुणा एक सामूहिक कंठ संगीत यहाँ परिवेशन करने आम विद्यालय शिशु भाई मान आग्रह रखुच्छे सामूहिक कंठ संगीत परिवेशन करेंगे।
আমার
ধন্যবাদ ভଉଣୀ ମାନେ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ଭୟ ମାଟିକୁ ଆକାଶ ଜାପାଇ ସରସ ମହାନତା ପରିଚୟ ମହାନତା ପରିଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସେ ପରିଚୟ ପର୍ବଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ସମ୍ମାନନୀୟ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ। ধন্যবাদ। শ্রীতবস্ত্র ভরিতা সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মা সরস্বতী সুস্থির আদ্য সংস্কৃত পর্ব নাদ ব্রহ্ম গৌরী দুর্গা বন্দিতা বীরসুরপ্রসাদী মা ভারতী উপস্থিত সম্মানস্পদ বরণীয় প্রিয় পরিচালনা সমিতির উপস্থিত সমস্ত সদস্য সদস্যবৃন্দ এই অনুষ্ঠানর হিতেশু অভিভাবক অভিভাবিকা শিক্ষাপ্রেমী উপস্থিত বিভিন্ন গণমাধ্যমর প্রতিনিধি সেবাধিপতি আচার্য এবং শিশু মন্দিরের চলন্ত বিগ্রহ শ্রদ্ধেয় শিশু ভাই ও ভূমি আজির এই ত্রয়োবিংশতম বার্ষিক উৎসব শুভ সন্ধ্যার সমস্ত হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা। আজির এই বৈশাখ মাস শুক্ল ষষ্ঠী তিথির সন্ধ্যাকালীন শুভ মুহূর্তে আম সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দির দিন 11বিংশতম বার্ষিক উৎসব মহাআড়ম্বরের পালন হয়ে যাচ্ছে। বার্ষিক উৎসব হচ্ছে বিদ্যার্থী ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଗଢ଼ିବାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଯାହାଙ୍କ କରକମଳରେ ମା ବାଗ୍ଦେବୀ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ ପୂଜନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ରଖୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଇଏ ଜୀବନ ତଳିକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାଟି ମନସ୍ଥ ହୋଇ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ମାଟି ଓ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ଏ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ପାଇଥିବା ପାପକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚର୍ଦଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଙ୍କା ସବଡ଼ିଭିଜନ ଦାବିକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି ମାଟିର ପିଲା ରଘୁନାଥ ଚୌଧୁରୀ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୀର ମହାରାଜକୁ ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗଣରେ ପଞ୍ଚାଶୀ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରସିପୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ମେଳାବୀ ନିଷ୍ଠାବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ମହାଦୟଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଅବସରରେ ମାନନୀୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ
उपसभापति प्रशांत कुमार नाइक आज्ञा को अनुरोध करके आसिए। माननीय श्रीयुक्त हिमांशु शेखर त्रिपाठी महोदय से व्यक्तिगत जीवन में जड़े व्यवसायी वर्तमान ही पवित्र अनुष्ठान सभापति दायित्व निर्वाह कर एकाधार जड़े शिक्षाविद समाजसेवी और बिंकानगर विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान जड़ित से सदा सर्वदा विद्यालय उन्नति चेष्टित अच्छा आज माननीय सभापति को अनेक अनेक शुभेच्छा और यही अवसर में आज्ञा को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन त्रिपाठी आज्ञा को सम्मानित करने आम विद्यालय युग्म संपादक महेश रंजन बरपंडा भाई को अनुरोध कर आसिक उपलब्ध करा। विद्यालय मंगल ये अनुष्ठान प्रधान आचार्य माननीय श्रीयुक्त विश्वनाथ बरपंडा महोदय यहाँ पूर्व श्रीयुक्त बरपंडा आज्ञा बाड्या और गजबन शिशु विद्या मंदिर प्रधान आचार्य दायित्व स्वीकार यही अवसर आज्ञा को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जनाई श्रीयुक्त सुजित शर्मा भाई को आम विद्यालय कोषाध्यक्ष अनुरोध कर प्रधान आज्ञा को सेपटे सम्मानित कर आउ किसी अतिथि सम्मुख भाव उपस्थित अच्छा आग्रह रखी माननीय मानगोविंद मेहर आज्ञा माननीय शशिभूषण शक्ति आज्ञा को मंच उपरକୁ आसला माननीय मेहर आज्ञा शक्ति आज्ञा आम विद्यालय पूर्व छात्र तथा पूर्व छात्र परिषद कोषाध्यक्ष श्रीयुक्त अविनाश मिश्र भाई को अनुरोध कर सम्मानित करवा माननीय मेयर आज्ञा पूर्व परिचालना समितिर सभापति भाव में कार्य तथा माननीय सभापति माननीय सरपति आज्ञा मेयर आज्ञा पूर्व परिचालना समितिर सभापति भाव निजर कार्य सुचारू भाव में पालन करने सहित विद्यालय उन्नति चेष्टा कर अवसर में उभय को अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। भारत माता की जय।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଯିଏ ଆମ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଚାଶନ ଥିବା ଅତିଥି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ରଖୁଛି। ସେହି ମହାନୁଭବ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିନିକା ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମାନ ଗୌରବ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ। ଏ ଅବସରରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ବରପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିବା ହେବ। ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ। सृष्टिर आदिनाथ परम ब्रह्म हो विद्यादायिनी माँ सरस्वती वीरसुर प्रसविनी गैरिक ध्वजाधारिणी भारत माता डॉक्टर जी श्री गुरुजी आजिकार ये मंच उपवेशन कर बरेण्य मुख्य अतिथि माननीय जगदल आज्ञा मंचासीन थिबा मुख्य वक्ता माननीय षडंगी आज्ञा मंचासीन थिबा परिचालन समितिर सभापति महोदय संपादक महोदय सम्मुख भाव उपस्थित होता प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया अतिथिवृंद गुरुजी गुरुमा अभिभावक समस्त को आज शुभ बेल हार्दिक अभिनंदन शुभ ज्ञापन करी मु वार्षिक बेणी पठन कर सरस्वती श्री बिनिकार 46तम वार्षिक उत्सव दीर्घ 30 वर्ष धरी ये विद्यालयटी ये स्थापित रही 1995 मसीहा अगस्त 15 तारीख दिन यार बीज रोपण कर छोट शिशुटी भली धीरे धीरे महाद्रम परिणत हो सारी तेणु आम समस्ते जाचे विद्यालय बिनिका अंचल एक गुरुत्व बहन कर शिक्षा रूप सरस्वती मंदिर बिनिका यही पावन बेल मुझे संक्षिप्त करने बेस किसी कहबी ना प्रथम आरंभ होता केवल 50 जन भाई भाई को नहीं गोटे भड़ा घर आज आप देखते यार कलेबर क्यों रूप अच्छे मुझे कहबी ये अनुष्ठान शिशु भाई भाई बहुत पदपदे अवलंबित हो स्वावलम्बी भाव में कार्य कर अनुरोध रखी आपण मान सहयोग हाथ बढ़े अनुष्ठान आहरी उत्तरोत्तर उन्नति कर सन्देह ना यही आशा रखी मो विवरणी पठन को विराम दूसरी भारत माता की जय। वर्तमान आजिकार मुख्य बिंदु मुख्य आकर्षण आमर मुख्य अतिथि वरेण्य विधायक महोदय जगदला महोदय को अनुरोध रखुच्छी से अभिभाषण प्रदान
সম্মাননীয় যোগদেলা মহোদয়। আজি বিনକାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ ମହାଶୟ ଯିଏକି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଗୌରବ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ମହାଶୟ ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ବରପଣ୍ଡା ଯିଏକି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ସମାଜସେବୀମାନେ, କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ମୋର ଜୁହାର। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ମହତ୍ଵ ବୋଧହୁଏ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ହିଁ ମଣିଷର ଅଳଙ୍କାର। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାଜରେ जो कौन समाज कलुषित हुए नहीं दुष्ट लोक द्वारा। दुष्ट लोक समाज में बहुत कम था, मात्र 1-2% था, किंतु भद्र समाज भद्र लोक मानकर चुप रहा, साइलेंट रहा, जिते किसी समाज में जोटा किसी भी खराब कार्य होणित अध्याय सृष्टि करुच्ची से भद्र लोक मानकर चुप रहा द्वारा ही समाज नष्ट हुए। से पाठपढ़ा विभिन्न विषय पाठ पढ़ा परसेंटेज ऑफ मार्क्स जिते आप गोटे सफल मनुष्य परिभाषा देखिए एरा बहुत कम भी ये उपादान की रहे, कि गोटे संस्कार मनुष्य जे कि आम समाज संस्कृत ऐतिह्य आम धर्म एसब बाबद निजको से हिसाब से परिभाषित परिगणित कर समाज में निश्चित भाव निजर लाइफ जर्नी आगे बढ़ी चले। समय बहुत हो गला, वक्तव्य को विशेष किसी लंबा करार नहीं, किंतु निश्चित भाव मु आशा करुँगी जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तरफ किसी मत दाबी किंतु मोर सामने तो दाबी रहा ना, निश्चित भाव मीटिंग पर और परवर्ती समय ये अनुष्ठान मोर निश्चय भाव सहयोग रही।
ମୋର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ମୋର ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମେରାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲି, ଭଲ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୋର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କରୁଛି। ଖାଲି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଭାବିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଅଛି, କେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆମର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ବି ସବୁ ସୁବିଧା କରିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବି ସୁବିଧା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ, ଜୁହାର ଜଣାଇ, ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ମାତୃଭାରତୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ସେହିମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ମାତୃଭାରତୀ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଦୀପ୍ତିରେଖା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ମାତୃଭାରତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସଂଯୁକ୍ତା ମେହେର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ମାତୃମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ମାତୃମଣ୍ଡଳୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ମାନସୀ ହୋତାର, ପ୍ରଣତି ସାହୁ, ଆରତୀ ବେଗୁଲ, ପିଙ୍କି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ହୋତାର, କବିତା ମହାନ୍ତି, ମାଧୁରୀ ମହାଲିକ, ସଂଯୁକ୍ତା ମେହେର, ସସ୍ମିତା ହୋତାର, ସୌଦାମିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏ ମାଆମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆମାନେ ଆସି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମହାନ ଅଟେ। ମାନସୀ ହୋତା ମହୋଦୟ, ପ୍ରଣତି ସାହୁ, ଆରତୀ ବେଗୁଲ, ରିଙ୍କି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ହୋତା, କବିତା ମହାନ୍ତି, ମାଧୁରୀ ମହାଲିକ, ସଂଯୁକ୍ତା ମେହେର, ସସ୍ମିତା ହୋତା, ସୌଦାମିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା, ଦୀପ୍ତିରେଖା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟା, ସଂଯୁକ୍ତା ମହେର ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ शुभेच्छा अनुरोध रखुଛି ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ
सम्मानित करी समस्त मନରେ आनंद लहरी भरी निश्चित वास्तव में माँ हेले पाठे देश जीव आगे माँ हेले पाठे देश जीव आगे यही माँ भूमिका अनेक शिशुर सर्वांगीन उन्नति साधन यही माँ मान भूमिका गुरुत्वपूर्ण समस्त माँ मान विद्यालय तरफ समस्त शुभेच्छा सुस्वागत। रवि भाई को अनुरोध करुचे से परवर्ती कार्यक्रम को आगे लगा श्रीयुक्त पुष्पेंद्र महाना मंच ग्राम पंचायत जिला सभापति शिक्षा और आदर्श पाठ्यक्रम आपन श्रेष्ठ दीर्घ 30 वर्ष धरी अव्यक्त भाव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जिनके प्रति आपन विशेष निष्ठा अगम्य त्याग समाज के मार्गदर्शन कर शिक्षा क्षेत्र में सुविधा विप्लव में अपना पूरा नमस्कार अनुष्ठान दीर्घ समय करी इंग्राजी शिक्षक भाव मेरा दायित्व निर्वाह कर जो कर्तव्य प्रदर्शन कर समाज में शैक्षिक वातावरण सृष्टि जिनका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जिनकार षष्ठविंशतम वार्षिक उत्सव अवसर अनुष्ठान पक्ष आपको संबर्धित कर विशेष योगदान आप भविष्य उज्ज्वल कामना निम्ते माँ विद्यालय सरस्वती को कोटि
ঘনশ্যাম হাতি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম হাতি কোরিওগ্রাফার श्रीमान संजय साहू कोरियोग्राफर श्रीमान संजय साहू अतिथि अधिकारी श्रीयुक्त जगदला महोदय बर्तमान आम गाँव से विदाय नहीं जाऊँगी समय स्वल्प तेणु बर्तमान से विदाय नहीं आमको प्रस्थान कर बर्तमान आम गाँव उपस्थित रहा आजिका वार्षिक उत्सव मुख्य वक्ता श्रीयुक्त परिवार षडंगी महोदय अनुरोध रखी सी आमको मार्गदर्शन करवा सम्माननीय षडंगी महोदय सरस्वती महाभागे दिव्य चमर लोचनम विद्यारूप विशालके विद्यादेवी नमस्ते विद्यादेवी नमस्ते। प्रथम से माँ सरस्वती को मैं फोन करे प्रणाम जनाऊे दिनका माटी को प्रणाम जनाऊे सरस्वती विद्या मंदिर को एवं आजिकार
ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏକି ଆମ ଗହଣରେ ରହିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଜଗଦଳା ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫଳ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଆଜିକାର ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଧହୁଏ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଟିକେ ମନକୁ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଉଦ୍ବେଗ। ତଥାପି ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କିଛି ପରିମାଣରେ ମୁଁ କହିବି ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ଆଉ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ମା ପେଟରେ ରହିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଟି ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଶିଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରେ ଶିଶୁଟି ଥିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଗ୍ରହଣ କରିକି ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ
ठारे जदि बुद्धि रही विवेक रही अन्य जीवजंतु मानक किंबा कौन से इतर जीवजंतु मानक शिक्षा दि जाए ना केवल शिक्षा दि जाए मनीष को मनीष हूँ श्रेष्ठ जीव मनीष जदिओ से दुर्बल तथापि से शिक्षा ग्रहण कर से ज्ञान अर्जन कर कहीं आम जब मनुष्यर जी बुद्धि जी ज्ञान जी विवेक शक्ति रही अन्य पशुठार रही गोटे बाईचरे को जब आम देखा बाईचरे तार बुद्धि रही कौशल ठीक रही बाईचरे कौन करे सी पोषा तैयारी करे मनीष पोषा तैयारी करे बाईचरे जो पोषा तैयारी करे वर्तमान जुगरे जदि गोटे इंजीनियर जदि चेष्टा कर प्रकार घरटे तैयारी करने हुए तो करना अतएव से गोटे जीव संसार भितर भगवान राज्य किंतु बाईचरे को कहीं श्रेष्ठ जीव बोली कहगला ना मनीषार हाथी हूँ गोटे विराट जीव गोटे शक्तिशाली जीव किंतु हाथी को गोटे श्रेष्ठ जीव भाव में परिगणित करागला ना हाथी दांत बहुत मूल्यवान हाथी मरीगला तार दांत को मनीष ग्रहण कर संग्रह कर रखे कारण हाथी दांत हूँ सफेद मनीष दांत ठार आहरी सफेद मनीष जेते टूथपेस्ट कले जेते प्रकार उन्नत धरण से पेस्ट कले गोटे मनीषर दांतर सफा ठार गोटे हाथीर दांतर सफा आहरी बेसी तथापि हाथी गोटे श्रेष्ठ जीव हो पारा ना बाघटे कि सिंहटे कि हरिणटे मरीगला तार चमड़ा को साइते रखा जाए किंतु गोटे मनीष मरीगला तार ना दांत को रखा जाए ना तार चमड़ा को रखा जाए तथापि मनीष श्रेष्ठ जीव भाव में परिगणित कहीं तार कारण हूँ जे मनीष ठारे जो सूक्ष्म विचार रही अन्य कौन जीव ठारे से विचार शक्ति ना मनीष जहाँ करे अन्य जीवजंतु से जदि भी शारीरिक भाव में शक्तिशाली अटंते जदि भी से विभिन्न प्रकार कौशल संपर्क में जानी तथापि मनीष जो कौशल तैयारी करे गोटे बाईचरे करना किंबा गोटे पशु से प्रकार करना बाईचरे घर तैयारी गोटे प्रकार घर तैयारी कर शिखी किंतु मनीष तार बुद्धि बल अनेक प्रकार घर अनेक ढांचार से घर कर तेणु मनीष श्रेष्ठ जीव कौटा उचित कौटा अनुचित कौटा सत्य कौटा मिथ्या कौटा भल कौटा मंद से किए प्रकृत जानीपे किए सृष्टि करे केवल मनीष तेणु मनीष जेहेतु श्रेष्ठ जीव निश्चित भाव में शिक्षा ग्रहण करने को पड़ो कारण शिक्षा ग्रहण कले जाए सारा संसार विकास कर देशर उन्नति कर जो शिक्षा नहीं से प्रकृत पशुतुल्य तेणुक विद्यालय तेणुक शिक्षक तेणुक महोत्सव तेणुक परिवेश तेणु यही सब हूँ शिक्षा ज्ञान अर्जन हूँ गोटे गोटे माध्यम
प्रत्येक जिनिसर गोटे गोटे माध्यम रही मु आज कथा कहूँ भाषण दूसरी बक्ता भाव में माइक्रोफोन टे धरी माइक्रोफोन हूँ गोटे माध्यम आम चौकी बसीचु बसवा चौकी हूँ गोटे माध्यम आम मोटरसाइकेल चलाऊ से जगह पेट्रोल टे भरुचु पेट्रोल हूँ गोटे माध्यम ठीक से ही भाव में ये विद्यालय शिक्षा हूँ गोटे माध्यम पितामाता होती गोटे माध्यम शिक्षक होती गोटे माध्यम यही माध्यम जो प्रकृत आम परवर्ती काल गोटे मनीष पर मनीष हो पार भल मनीष भी हो पार बड़ मनीष नुहे बर्तमान दुनिया बड़ मनीष बहु परिमाण देखा मिले एवं जगदम्बा महोदय कहूले आमर विधायक जे मो फरेन रे थिले अमेरिका रे थिले अमेरिका रे इंजीनियर भाव में रही बा से इंजीनियर वृत्ति नहीं से अनेक टंका से रोजगार करि थांते किंतु ए अंचल किछिटा सेवा पाई अंचल भीतर किछिटा संस्कार आनिबा पाई मो प्रकृत रे सही जगह न रही आज राजनीति में भाग नहीं से कौन करेंगे कौन न करेंगे से अलग कथा किंतु से गोटे संस्कारित समाज सृष्टि करने गोटे भल मनीष सृष्टि करने से कौन कर चिंता कर तेणु समाज भितर बड़ मनीष आजिकल बहु परिमाण देखा मिले किंतु भल मनीष बहु कम परिमाण में देखा मिलूँ तेणु भल मनीष आमको सृष्टि करने पड़ो ये विद्यालय माध्यम छुआ मान शिक्षा दे भीतर ज्ञान दे सृष्टि करे आमको भल मनीष सृष्टि करने पड़ो वर्तमान शिक्षा प्राय हूँ चाकरी सर्वस्व चाकरी आड़े आम प्रायतः कौन करूँ मुहाऊँ किंतु समस्ते चाकरी चाकरी पछरे दौड़ी दौड़ी शेष हाँ उपास भाव से पड़ रोचे तेणु गोटे पथटे गोटे पथ जाइए पथ अनति गुण दु भाग भी रही गोटे भाग देखा जो अनेक लोकर पदचिह्न पड़ी आ गोटे पथ देखा जे अति कम लोकर पदचिह्न देखा तो आम कौ जगह को बाछ जो जगह बेसी लोग जाइए से ही रास्ता को आम बाछू किंतु मोर मतरे जे से ही रास्ता को न जाई आम जब अन्य रास्ता को जा जो रास्ता कम लोकर पदचिह्न पड़ी से ही रास्ता को यदि आम बाछा ताले निश्चित भाव में आम ये समाज रे गोटे भल मनीष हो पार कथा बुझेगा कि नहीं कोई छात्री अच्छा केवल मो इंजीनियर मो प्रोफेसर यही प्रकार जो चिंता करी आम शिक्षा दौचु कि स्कूल छात्र छात्री मान पढ़ाऊ सेटा नुहे ट्रफी गुड़िक देखुची पुरस्कार गुड़िक जो देखुची यही जगह मुझे चिंता करुचे जे पुरस्कार गुड़िक केवल पाठ पढ़ुवा निजे बाटरे चलना जदि निजे यदि गोटे दादू होता गोटे लोकटे आसब दादू मलम जदि समाज कौन बजार में जब बिक्री कर दादू मलम किणवे ना कारण ताठारे दादूटी रही तेणु कहबार अर्थ है आम निजे निज रकम सफा रख शिशु मान निजर सन्तान मान ठीक भाव में शिक्षा दे पार उचित मार्ग आम नहीं पार तेणु पितामाता उद्देश्य बहुत किसी कहबार था समय सापेक्ष मो आग पितामाता सपक्ष कहबी ना छात्र छात्री मान किसी दी पद मुझे कहूँ कारण छात्र छात्री पितामाता शिक्षक
এবং বিদ্যালয় এই চারটি জিনিস হচ্ছে প্রকৃতরে শিক্ষার মানদণ্ড বা শিক্ষার চারটি স্তম্ভ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଯେତିକି ଭାବରେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସାଜିଛନ୍ତି, ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସାଜିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଯେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ନ ଧରି ବହିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହିକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ, ବହିକୁ ଯଦି ସାଥୀ ବନେଇବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତରେ ଖଟର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାରେ ବହିଟିକୁ ରଖିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି କଥାଟି ଶିଖିବେ ଏବଂ ବହିକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯଦି ବହି ପାଖରେ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ସେହି ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏବଂ ବହିଟି ପାଖରେ ରଖି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯଦି ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ କିମ୍ବା 10 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କଲା, କ୍ଲାସରେ ପଛ ଧାଡ଼ିରେ ବସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବହିକୁ ସାଥୀ କରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିବ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିତାମାତା ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋ କଥାଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ। ସେଇ ବହିକୁ ଯଦି ପାଖରେ ରଖିଲେ ସେଇମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ। ଯେତିକି ବି ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖିଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ପରିଗଣିତ କରୁଅଛୁ, ସେହିମାନେ ବହିକୁ ହିଁ ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲକୁ ସାଥୀ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଏଇଟା ମୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଉଛି ଯେ ଭାବୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବିକାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନାଁ ଲେଖେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ହୁଏତ ସେଇ ସୋନପୁରର ସେଇ ସାହାରା ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଇ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୋର ଛାତ୍ରଟି ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତା। ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସମାନ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ବହି, ସମାନ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଇ ସୋନପୁରର ସାହାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଜି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। এই বিদ্যালয়ে ଗୋଟେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା, ପାପକ୍ଷ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ସେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ମହୋତ୍ସବରେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ବାଲା ବେଲୁନ ବିକୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
से अपेक्षा करी रही थाए ता बेलूनटी केउ बोली भाव में बिक्री हेब देखला अनेक समय बीतीगला पर से पापक्षर बिकुवा से बेलून वाला बेलून बिक्री कर पारानी पाखक कहीं आसले ना से कौन कला गोटे नाली बेलून भितर उद्यान गैस की भर्ती करदेला और ऊपर को छाड़ीदेला से बेलून को ऊपर को उठेला ऊपर को जो उठिला मो पाखे गोटे लोक थे गोटे गोटे शिशुटे रहीला पाखरे सी कहला जे बापा मत से नाली बेलून टे किणी दियो तो से नाली बेलून टे प्रकृत किणी दियो बापा तापर बापा कौन कले बेलून वाला पाखक गले अब से बेलून वाला को कहले जे झील को नाली बेलून टे देले से बेलून वाला कहला जे नाई आज्ञा मो पाखे से नाली बेलून टे ना बर्तमान सबुज रंगर कला रंगर धला रंगर मो पाखे बेलून टे रही बेलून आपण नियंतु किंतु झीलटी कहता बापा को जे बापा ना गोटे नाली बेलून टे दरकार कहला बेलून वाला नाई एठी प्रकृत नाली बेलून टे ऊपर नाली रंगर बेलून टी ऊपर उड़ुची किंतु आपण जो कला रंगर बेलून नेबे सबुज रंगर जो बेलून नेबे ताहा मध्य कौन करिबो आकाश रे उड़िबो कारण यार रंग लाग उड़ाउ नाही या भीतर थिबा उद्यान ज्ञान प्रकृत रे उड़ुची सारी दउची आमर अनुरोध क्रमे मोर वक्तव्य को संक्षिप्त कर सारी दूसरी तेणु मो कहवा अर्थ से जगह रहा जे जो विद्यालय पढ़ले असुविधा किसी ना सब जगह सामान किंतु विद्यालय पाठ पढ़ाई निजर इच्छा प्रकृत रहा कथा तेणु आमर कमिटीर अनुरोध क्रमे मो वक्तव्य को मो शेष करुचे मात्र तीनोटी कथा को मो तीनोटी वार कहे जे प्रत्येक जब आत्मविश्वास रही एकाग्रता रही एवं निरंतरता जो रही तीनोटी जो रही निश्चित भाव में गोटे छात्र भविष्य में उन्नति कर सन्देह ना तेणु आजिकार यही शुभ अवसर में मोर वक्तव्य को ये रखुचे समस्त को मोर नमस्कार आगामी काल में केवे केवे सुযোগ मिले अनेक कथा रही से आम आलोचना करवा ये कही मोर वक्तव्य को शेष करुच्ची धन्यवाद। वर्तमान आम विद्यालय परिचालना समितिर सभापति श्रीजुक्त त्रिपाठी महोदय को अनुरोध रखी से आज कार्यक्रम धन्यवाद अर्पण कर सम्माननीय त्रिपाठी महोदय। प्रथम समस्त पाखर क्षमा मागुचे कार्यक्रम अनेक विलंबरे आरंभ हो समय आम अनेक आम छाड़ दीचु मो सभापति अभिभाषण को उपस्थापन करूना ए विद्यालय अनेक कथा रही जहाँ आपण मान सम्मुखें आम प्रकाश करार कथा एवं केतरे कार्यक्रम आम काट छाड़ करपरिक आम समस्त शिशु मान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रही समस्त कार्यक्रम सारा मुझे सभा को विशेष लंबा रखुना मत सभापति अभिभाषण देवा अनुरोध धन्यवाद प्रस्ताव देवाई आमंत्रण कर मंच को धन्यवाद। मुख्य वक्ता अरुण षडंगी महोदय।
ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଧାୟକ ନିର୍ମଳପୁର ରଘୁନାଥ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟ, ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପାଖରେ ମଞ୍ଚରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମ ପରିଚାଳନା ସମିତି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମ ମଞ୍ଚ ସମାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଏଇ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମିତିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ବିସ୍ତାର ରଖୁନାହୁଁ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋଜନ ସମ୍ପନ୍ନ ଭୋଜନ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ, ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଣେତେଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା